ulama ini merupakan warisan daripada anbiya. Al ulama warasatul anbiya. Ulama itu warisan daripada nabi. Nah, yang menjadi pertanyaannya, ulama seperti apa yang harus kita dekati? Maka ada 3 klasifikasi ulama yang saya dapatkan sumbernya, yang saya ketahui dari kitab Nasha'ul Ibad. Nasha'ul Ibad halaman 4 ya, halaman 4 dalam syarahnya dikatakan bahwa ulama itu terbagi menjadi 3 klasifikasi. Fa innal ulama salah satu aksamin. Ada 3 ulama. Macam-macam ulama ini ada 3. Yang pertama al ulama'u bil ahkamillahi ta'ala. Yang pertama ada ulama yang tahu terhadap hukum-hukum Allah. Nah, wahum ashabul fatwa. Nah, ulama ini dinamakan sebagai ahli fatwa. Kemudian yang kedua, wal ulama ubidatillahi faqat. Yang kedua yakni ulama yang tahu kepada Allah. Artinya ulama ini bermakrifat kepada Allah. Beliau tidak begitu pandai dalam mengutarakan sebuah fatwa, tapi beliau ahli dalam bermakrifat kepada Allah. Nah, maka ulama ini dinamakan wahum al-hukama. Ulama ini dinamakan hukama. Jadi yang pertama, ulama itu ada yang ahli dalam memahami sebuah hukum, dinamakan ahli fatwa. Kemudian yang kedua yakni ulama yang tak terlalu pandai dalam mengutarakan sebuah fatwa, namun ahli dalam bermakrifat, namanya adalah ulama hukama. Nah, itu perbedaannya. Nah, kemudian yang ketiga yakni al ulama ubikismaini. Nah, golongan ulama yang ketiga yakni ulama yang menguasai keduanya. Yang pertama biahkamillah, yang kedua bidatillah. Ulama ini pandai dalam memahami sebuah hukum dan mengutarakan sebuah hukum, yakni ahli fatwa. Kemudian di samping itu mampu bermakrifat kepada Allah, maka ulama ini dinamakan wahum al-kubar, dinamakan kubar. Jadi ulama ini ada 3. Yang pertama ulama ahli fatwa, yang kedua yakni ulama hukama, yang ketiga yakni ulama kubar. Nah, maka kita jangan pernah jauh daripada ulama, tetapi ulama yang mengamalkan ilmunya. Banyak ulama su zaman sekarang ya, ulama yang hanya sebatas tahu, sebatas tahu. Jadi ilmunya itu hanya sebatas pengetahuan, bukan pengamalan. Maka ala ilmu bila amal kasajar bila samar. Ketika ilmu tanpa dibarengi dengan amalan, maka bagaikan pohon tak berbuah. Maka waktu itu Nabi SAW bersabda, sayati zamanun ala ummati yafirruna minal ulama wal fuqaha. Akan datang di suatu zaman di umatku yang mana mereka berbondong-bondong lebih memprioritaskan dirinya terhadap dunia, sehingga mereka lari daripada ulama wal fuqaha. Maka jangan pernah lari daripada ulama dan fuqaha. Fuqaha itu ahli fikih. Kenapa? Karena ketika hal itu sudah terjadi, maka 3 akan yang menjadi balahi. Allah akan memberikan 3 balahi bagi orang yang jauh daripada ulama. Mana? Yang pertama, yarfa'ullahul barakata min kasbihim. Allah akan mengangkat keberkahan daripada kasabnya, daripada usahanya. Kemudian yang kedua, yusallatullahu ta'ala alaihim sultanan doliman. Yang kedua yakni Allah akan memberikan mereka yang jauh daripada ulama dengan pemimpin yang zalim. Kemudian yang ketiga,
Kemudian yang ketiga, yakni mana tadi? Yakhrujuna minad dunya bighairil iman. Mereka orang-orang yang jauh daripada ulama maka keluar daripada dunia ini dalam garis besar, yakni meninggal dunia, mati tanpa membawa iman Islam. Auzubillah min dzalik. Jadi kesimpulannya, ulama ini terbagi menjadi tiga. Yang pertama ulama ahli fatwa, yang kedua ulama hukama, dan yang ketiga adalah ulama kubar. Kemudian pesan Rasulullah SAW, jangan pernah jauh daripada ulama. Kenapa? Karena ulama merupakan warasatul anbiya. Ya. Ketika kita jauh daripada ulama, maka tiga yang menjadi balai. Ketika kita jauh daripada ulama, Allah akan memberikan tiga balai kepada kita yang jauh daripada ulama. Yang pertama, Allah akan mengangkat derajat Allah akan mengangkat keberkahan kasabnya. Yang kedua, yakni akan diberikan pemimpin yang zalim. Kemudian yang ketiga, yakni keluar dari dunia bighairil iman, tanpa membawa iman Islam. Nauzubillahi min dzalik. Wallahu a'lam bishawab.